أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم يا جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ni an sigile bi na ala sona anga sungalo le sultanana ni ala sona ma kuma an kun la idu tamo inshallah ka fo sungalo folo fukata sa labama inshallah karamo kunta ale la idu ta ka fo abena sungalo femia nafila bilibili ba no ambise ko ke no bise ka ande mediana abande me lahara abande me ko chamana bi na ala sona ambi su tanana na la sona donc an kunye adamene su folo kata se fo su tanama o bi ambi na ta su tanana ni ala sona ma kata se su ngwanana inshallah nafila minu kanga ke kunta na la sona beni dadula o ko fatu woni kunta la ini minu ke mo ye feminye safne fadi ni ala sona ma bi bi fana mina nyingali kala tugun nasoro o continue wala manna bi jo inshallah o kofe an rabina Allah ni do kafe inshallah donc amina tlaka soma akadanye vraiment fana ka siko ke ola anye adama de na tabulu donc famille kuntai ambi directement ambi talifan fe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أيوة أديب وأخر هيدرا بسم الله أجانا كلا دمنا masambe ni danjala o ko fe ambo masaba indili ina ale kishi ako chaya amani ke bakame muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ka sodo mo ana ka sahabo ani ma sonakatu ala kala bana fe ni nyazati ala ka ina bela ala ka yafa amin amin allahumma ya rabbi sheikh sultan ni amborai aywa ambi erefo ajarai نسير كليلا كم سكربا في الديفو كرمغو كنيما فو ان شاء الله كرمغو بفو كانين على في جمانين فتنة ماشي بنباكونو أمي مين كلامه أمي مين كلامه فلو على كن باب دامبانين على في على كجمانين فتنة نام ماشي با على كأقول اسمه نيالا بابا نام فلا بي نام دوما شيلا أو نيالا كن بسمع فام دي كن ينقون يفلو وكما بانين على في أسرع يومنا على كابا أما سيومنا على كناسي آمين يا رب وكما ديو كوفي kanyini maamino tulobi ana amajin ala fe kaloba mi banguno no sungolo yi nafa minum forala shawma minum bi akono baraka minum bi ala kana amfo anjiki ko amin ya rabbi amajin baraji minum fora ala ku dafale di an islam bema katlaka afo ambo yi minum bi suguru ni shundi ko labe ko jija letan folo koni adami ne kata ba to letan flanani sabana wala de abaraji soro wati reji parce que akobita to no abigele wakmani faratira dron e kanyuma abebe ke fuyi ala kana anga nyuma ke fuyi amin amin wakmali bo akara haidara wa mise ka kuma semina o yana mise ka do aywa inshallah kusa zanya e ka fo sungalo daminena ye faida da ama mimi talika nafila uka ba e ka fo mogodo be kata don bo fi aka geluma kata muri bare re ka aka geluma mais femi nafila o courage bula ka ke o kuma anye sultan folo tadi o ka damne sultan na sa akadinye ka damne sultan na ka sege sultan nan ka no bisu na tai ka sego ka kuma ka continue fo tile muganta soro ko dafa inshallah o kunta aywa ali bo akare ko sungolo bo sultana koni mami jogo nani sedi ababu harakati fatiha ko feno alhamdulillah bi kala ke fukata si wala dhalina amina ma bi sorokana ayatul kursi kala no ya allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhu sinna fukata abla hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim ibnu kala shiya kele ni bi se ala ni tise e bi sura mo rabla anona ba shishita ala alhamdulillah fatma ali wa kala haydana ayatul kursi ni bi se lo ni yo kala wala masuran were ibna mun fara aka songolo bashu
shutana yo nafila de ibna fa inna anzalnahu fi lailatul qadri fokata o suran furi shiya kili watma ni obana ibna iklasu kala yaqulu huwa Allahu ahadu Allahu samad fokata ba shiya tan saba joko kili foka joko nani dafa watma ali bo akara haydara kiti bi ka bo sigoro na fiyo fo wele da ba ka wele da ka bo sanga bala Allahu no jurumu ya fay inni so jali domina ni ibna ala benyoya watma alam tlaki jurumu ya fay minke ibna minke ka tlaka e kishi okono ina fo ibna minke kofe o fonfen kan ke jugumai ala bi bla nyu masra ka tiga kada kan ya fo mogoye e femi ka ala ba ya fo ibna minke ala ba be ya fa o jomi hakili ma fam yeleke ala bi ne take juguma ke o kote ye minke kado anu kulballa ka aka kunde yeminke ala bo yafa e ka minke kan yana ma yalla ban watu ala bi blasrat ke jele ka ala bo kan islamu ot mashutana ala wurdi de istighfarun salatu ko fe ya shahidu shi akeme ya shahidu kema bana dro ibna ya latifu shi akeme ke ot ma ibi boloja ki ti wili ka bosigi yore na fiyo ko ni la nyede menon fora fi ka besoro kira horoma ale songolo bayin bonya kam inshallah ot ma ali bo akara haydara ni ambore amita songolo boshu tani kelena no yisini su ya songolo boshu ta ani kelena ya famu ko ni ma mi joko na ni sele ala a joko na ni bisel ni jume ni fatiha kala no ya alhamdulillah fukata se wala dhalina amina ma ibna fa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr ali bo akar haydara ke ben ke jokile shin wolovla otma fo jokonani salamu bla ofla otma die salamu bla yaqulu ke bina fa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ibnu tasabuina marratin shin wolovla otma die shin wolovla ke ibna solli ala kirabaka solli min kan no ima shin akeme otma boni yoke eti boni sigoro la fiu fo ka be domina ina na ginye sokono ni kashi kan foloke foka ta se domi ita ala benyonya ye jurumo ke ala ba be yafa e kan yana ma yakoni bina min fana ke ala bi do ini juguma keleje ya famu watna ko tigilama abi hurde ke istighfaru ni salatu ko fe ya gafuru shi yakeme watman ya shi yakeme ke ibi bolu jam ke ti bule ka bo osigi yoro ina fiyo ma mi sumolo boshu tani kelena nafila joko nani fatiha ko fa inna anzalna shin wolovla kasrokana la hawla bi wolovla kasolli ala kira baka shin yakeme kasrokana ya gafuru ka shin yakeme ali bo akara haydara ko ni ke ko alai ka duwo mini ko ma ba ni na ala fe nafila nun courage ana farifoni akana ke tulo fara fila kallamani akake dusukun tulo kallamani ko ma no kala farkulo bana ko la bi baraka ni ay ko ma ali bo akara haydara ni ambore amita sungoloba shuta ni flana sungoloba shuta ani flana ni mami jogo tansele akon salamu bla ko duru watma fatiha ko fe ibina kulu wallahu kala ajogo kele ibina kulu wallahu kala shiya woro watma salamu bla ko duru ni tlala ibina astaghfirullah ke ka solli kemeke watma ali wurdi de ko ya halimu ali shutan flana farakadi de parce que koni mami sungolo bakalo a shutan flana joko tam salamu bla ko duru joko kelon kele kulu wallahu shi woro kiti bo o sigi yore ina siyo haywa ko fu alaka jole ki ya aljinana Allahu akbar kadide o jole fana kele muye abi ken sanuni jama Allahu akbar katlaka aljinan masiri ni miskuni zafarana Allahu akbar ko alabtlaka horo muso kemedima woni me kan ka dima aljinana ka koro o tigile sungolo na afla Allahu akbar o horo muso kemen fana ko alabtlaka muso kelengelen bebla oko muso kebafla ni mami sungolo ba shutan flana ni na afla joko inshallah o ma le bo akara haydara o maba min kare katame abeka ko alabtlaka na eni kirawje
abida min ibrahim khalilullah ali muhammadul mustafa ali nabi mabbe inu bedi bije aljina sokile ma mbani na ala fe ala ko ke anyi ala ka ken na fadi barka o sungolo ba shutani flanai watma le Boubacar Haidara ni mami sungolo ba shutani sabana ni ye joko ke ala joko fla a joko fla ni ye fatiha kala e bina kul huwallahu de kala shi ye duru watma ko ni yo ke iti boss yoro ina fiu fo e ka sungolo ka hake o besoro na fo shun kono abi fo e kana ma korofo e kana ma la jene fledi fenjugu la jene ani ko ka menu ani adamo de ka haraka sungolo ko ni ka min ke na mai fiu ma min saraka sungolo ka hake bedafa ko ni ma min ni nafle nke sungolo bo shutan sabana ki sungolo ka hake sor wa ma ba ko fe ka bina fo ma mi joko bakilin sele alai a joko bakilin fara a tintu na kumirmino na subhanallahi fo a beda fara ko ala bo baraji di mama mi sungolo ba shutan sabana joko fula fatiya ko fe ko wallahu shi duduru ne tlala awurde ya somadu shi ya keme amma ba abina fo fana mami iye samwa 20 sanna mami samu wanke kashun a samu ba su ngolo abbe mina na kata telefolo fotle bisa ba fui makinya ala ko ala bo baraji di mama ni mami sun ngolo ba shutan sabana ni joko flaisi ali Boubacar Haidara amaba alisa fe min kadi katame abbe kam la hara jodo kala mtlaki kabata ki di mani kini molay o kadide o yo laisser passer de wala ekini bolo watma ko ala bo di mama mami sungolo ba shutan sabana ni joko flaike ambani na ala fe ala kanye o mola watma ali Boubacar Haidara amita sungolo ba shutan nanina sungolo ba shutan nanna ko ni mami ashar harakati seli o fane joko tay salamu bila ko duru fatiha ko fe ibna kalaki iza ja nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا علي Boubacar Haidara كوني مامي نكى سنغلو بشوتان نانا فاتيا كوفي إذا جاء نصر الله والفتح عشان ولوف لا جوكو تامبلا سلام بلا كدور علي Boubacar Haidara كوني يوكي كيتي بوي فيوفو على كسبني كي دومنا أزرائيل بنا إنيتا الله أكبر أبي ملكة بدو يا مريا وبيتوني من ملكة نفه كسك eka nimbo nogoya amaba o kofe ala tlaka o dilikima do mena ni dona kaburu la ka kaburu shufolo ni mena ka flabina kana inyiniga ye nyuma minke ye jugu ma minke ikan latike kono ye fanwo fenke e makunye joni ka kire joni ka kitabu ye jume e nyeshi fa kunye jume ka seka o ben nogoya ni tigila mama foi kana ke mafule hakili sigi wala bi meleke bado de blaka na ni ngal meleke fla ke wannan kiro ta saka nyingali jabu nogoye ibolo ni jakana wuli i hakili kasigi ala boke mami sungolo ba shutan na ni nafila joko take na joko kelon kele fatiha ko fe iza ja nasrullahi wolofla o ala ben bunyenke o tigila mai o mama jina ala fa ala kana anfo anjige ko o mali Boubacar Haidara o ala bitlaka inni soja ko chamana o ko fe katlaka baraji ke be shutan na ko e nafu mami ndel laka dinari no kam wa keme nafu nyafu akacha o takudi fanda do ma wal maka bakile ka be kan horo ya ku ke horo dafali o dali Boubacar Haidara shutan nana o di men kan ka ke ola istighfaru ne salatu ko fe o de ya tawabu shi akeme ali Boubacar Haidara yake saka fuiti ala kalo ni rabo yana horo makoso ko nafasarola watmani ambore amita songolo babaraka man shutani duruna yana nga se sultan duruna na ambi hakito nyini ki fe doni kunta kuntiu ale don baye mi sigilendo femi nye atete bugu la yiri majo atete bugu ni ye teremba 26 marsi ni mun na kofe femi kunta kuntiu ye ni teremba tourner dro ka do atete bugu la dron ibi kunta kuntiu ni ya wile ne ga sira la iba soro donc aka ne ga sira ameno di be ma 600 kunta aka ne ga sira amena do kono ko di ne ga sira ye 79 19 53 43
Mbisiraka 79 19 53 43 nɛgɛjuru sira bamanankan 79 10 59 53 43 Mbisiraka 79 10 59 53 43 o ye fɛn min ye kuntakuntiw o y'a ka nɛgɛjuru sira ye an filɛlen don ni wagati na YouTube sanfɛ an filɛlen don o wagati kelen na Facebook fana sanfɛ diɲɛ fan bɛɛ bɛ ka an filɛ ni wagati na an kanubaw an lamɛnbaw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ k'an filɛ jamana kɔ kan minnu bɛ k'an lamɛn arajow fɛ minnu bɛ k'an filɛ Facebook sanfɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ye min tɔgɔ sɔrɔ ka fɔ an ma min tɔgɔ sɔrɔ ka fɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ɲɛ bɛ bɛɛ lalini na an b'aw fo ala ka an n'aw dɛmɛ ni ala sɔnna ma yanni sɔnni cɛ an bɛ tila ka na ɲinini kɛ fɛn min ye kuntakuntiw ye hali sisan an ka kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ confinement na pour que a bɛ se ka fɛn d'u ma u bɛ se ka fɛn min kɛ u yɛrɛ fɛ yen u yɛrɛ ka so kɔnɔ parce que u datugulen don maa datugulen t'a yɛrɛ sagoya la nka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ k'i to so kɔnɔ hali ni mɔgɔ bɛ n'i da kungo de u bɛ n'i da kungo kana fɛn dɔ bila jɛmɛ kɔnɔ o kuma an b'a ɲini fɛn min ye kuntakuntiw ye bi n'ala sɔnna n'an tilala nafila ninnu fɔli la dɔrɔn an bɛ segin ka na ɲini a fɛ ka fɛn dɔw di an balima minnu bɛ kɔfɛ n'olu bɛ se k'a kɛ o ko an b'a ɲini fana an balima minnu fana bɛ Bamakɔ yan n'olu bɛ k'an filɛ arajo sanfɛ donc n'u k'an lamɛn arajo fɛ n'a ala sɔnna ma an b'a ɲini olu fana kɔ olu fana fayida kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna d'u ma u bɛ se ka min kɛ ka se ka sunkalo musakaw sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ tila ka na bin kunta yɛrɛ kan ne ala sɔnna ma a tɛmɛ inshallah ayiwa kuntakuntiw su 15 na ayiwa ale Boubacar Haidara an bɔlen su 14 kɔnɔ an kɔni maa min ye sunkaloba kalo su 15 na n'i ye jɔko 6 kɛ a la o jɔko 6 fatiha kɔfɛ i bɛna kalanni kɛ iza jaa nasrullahi wal fatuhu siɲɛ 1 i bɛna qul huwallahu ahadu kala siɲɛ 30 ani 5 خمسة وثلاثين سبعة أنيشين دورو أيوة جوكو كيلونا وتما أبي بسلامو بلاكو سبعة جوكو وارو وتما لي بوكر هيدا ركوني نكى يتقول لك أبو أسريورين فيو فعلك يافي يجرمو بما كتلك ديمبو إسكو كونو مين بك على بطولة على كرا بطولة أبي ما دورن ديك أبي كدي مين بيكون كراتات كدي مين بيكون شولي فيو وتما إسفارو صلاتون استغفارو كما أن صلاته كما كفر ابن أقول لك يا عزيزو شيا كما علي بوكر هيدا كوني نكى يتي بوك إسقير لفيو فوني نفهمين فرفو على كعبدي سمولوبا شوتان دورنا ننافلا جوكوور سلباما فاتيا كفر إذا جاء نصر الله شيا كده قل والله شيا بسبا أنيتو قد ما بسلامو بلاكو سبما يا عزيزو شيا كما ويا وردي قد ما علي بوكر هيدا koni amborai koni mami sungoro bakalo shutan worna ni mami selkala ashara arakatin fane joko taye a joko kelon kala ni fatiha kala bina fa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha faqata sura ba shiyata wala watmani tise ibe kul wallahu bila anona ko ala bi jurumu be ya fa ka ke komi inana nyana domi ka ya fi makatlaka ya fi bangba flama ne nafla shutan woro nado Allah bangba fla bi bolola saledo ala bi ya fa e makatlaka ya fa e bangba flama shutan woro na nafla selba ne tse zalat la bu shaytan do kul wallahu shaytan ga abin nafake watmani tla ibn wurde ke ya hasibu ya hasibu shiya keme watmaniye ne ke tibli ka bosi yore na fiyo fo ala kan nafaqatin nunu fa ala ka be shuru isgide ka inshallah amma ni ala fe ala ka ke an islamu amin watma ali Boubacar Haidara ko ni mami sungolo babarka man shutan wolo vlana ko ni mami joko tan sele ala a joko tan fatiha ko fe inna anzalnahu fi lailatul qadri shiyafla ka ikhlasu kala no yakul wallahu shiyafla watma ko ni mami ne ke Boubacar Haidara min fana kadi de akadi ala de masaya sa la ilaha muhammadar rasul kunta
Ali Boubacar Haidara ko ni maa min ni nafila in kɛ sunkaloba su 17 jɔko 10 i ma ye ni fɛn in bɛ ban dɔrɔn a bɛ fara puissance kan ka taa nafilaw bɛ caya kalanw bɛ caya walasa i ka se ka nafa kɛ ka nafa sɔrɔ a daminɛw ka dɔgɔ mais labanw i b'a ye u ka ca u barajiw fana ka ca o cogoya la o jɔko 10 in Fatiha siɲɛ 1 inna anzalnahu siɲɛ 2 qul huwallahu siɲɛ 1 marratayn siɲɛ 2 ko tigilama ti wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la fiyewu fo k'a ta kabi adama sinti la kabi adamaya dando fo kana bila dugukolo de bɛ melengeli la adamaden fɛn fɛn tɛmɛna a kan ala b'a bɛɛ baraji di a cɛ n'a a muso a denmisɛnnin a n'a maakɔrɔ fo ka taa se yawmul qiyama jɔ dɔw ma o tuma n'i tilala istighfaru ni salatu 100 i bɛna fɔ ya batinu siɲɛ 100 Ali Boubacar Haidara ti wuli ne furakɛ ye nin kɔni sɔrɔ kɔni Muhammadu Mande jinni a bɛ gɛlɛya foni yɛrɛ banna dɛ o tuma ni maa min ye sunkaloba su 18 na ni maa min selila a la jɔko 12 12 arakatin a jɔko 12 Fatiha kɔfɛ i bɛna sabbih isma rabbika de kala sabbih isma rabbika al-a'la khalaqa fasawwa fo ka taa suran fori siɲɛ 1 ni kisɛw fana na i bɛ suran bila la min ka nɔgɔ ma walima i ka kul wallahu do ye o tuma i bɛna kul ya ayyuhal kafiruna fana kala siɲɛ 1 ko ni maa min ye nin kɛ sunkaloba su 18 na jɔko 12 salamu bila ko 6 jɔko 1 sabbih isma rabbika siɲɛ 1 kul ya ayyuhal kafiruna siɲɛ 1 o bien a suran 2 ni tɛ se si la i bɛ suran dɔ don a ni ɲɔgɔn cɛ ni tɛ se suran yɛrɛ foyi la ni bɛ se Fatiha la o b'a ɲɛ o tuma k'e ti wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ in na fo Ala ka sara d'i ma ou bien fo Ala ka baraji d'i ma i n'a fɔ maa min ye diɲɛ cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba min ka kɛnɛ a min man kɛnɛ i n'a fɔ maa min ye o bɛɛ nafa k'a tu ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye Ala b'o baraji hakɛ de d'i ma maa min ye sunkaloba su 18 na i ye jɔko 12 in kɛ salamu bila ko 6 ka sabbih ni kul ya ayyuhal kafiruna siɲɛ 1 n'o ka nɔgɔ i ma o tuma n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka na wurudili kɛ ya nuru i y'a faamu o tuma ko a ma ban i tɛ bɔ o sigiyɔrɔ in na fiyewu fo Ala ka joli k'i ye alijinɛ kɔnɔ ya nuru bɛ kɛ siɲɛ 100 o de y'a wurudi ye o tuma i tɛ wuli ka bɔ wolo ka fiyewu fo Ala ka Madina jɔ ye fili janna Madina ye dugu de ye quartier tɛ dɛ dugu Allahu akbar ni kadi ka dugu jɔ ye alijinɛ kɔnɔ ka tila k'a masiri ni fɛnw ye minnu ni hakili ka miiri tɛ se ka s'a ma fo n'i sera yen don min o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a nafa ni a baraji d'a ma ya nuru siɲɛ 100 o de ye a wurudi ye o ye sunkaloba su 18 nafila ye o tuma Ale Boubacar Haidara ni an bɔra yen an bɛ taa sunkaloba su 19 na sunkaloba su 19 na ni maa min ye se taara k'a tɛ segin n'o ye jɔko 6 Fatiha kɔfɛ i bɛna kul wallahu kala siɲɛ 7 o tuma n'i ye Fatiha kala siɲɛ 1 kul wallahu siɲɛ 7 k'i ti bɔ o sigiyɔrɔ in na fiyewu fo Ala ka joli k'o tigilama fana ye alijinɛ kɔnɔ ka tila ka hadiri kɛ k'a masiri n'o ye alijinɛ finiw ye ka tila ka kasa dumanw kɛ k'a masiri e tɛ minnu miiri ka tila ka e kisi fa i tɛ kɛ fatɔya bana tɛ sɔrɔ ayi Ala tɛ sɔn a bɛ fɔ fɛn min ma ko puna n'o ye bakini ye f'a bɛ maa fari tigɛ Ala tɛ o se e ma ani bana minnu ma si dɔn i n'a fɔ sisan min b'a la ka fɔ sisan maa min n'i sera an b'a ɲɛ dɔrɔn sini na ni e ye nin dɔrɔn nin nafila kɛ Ala b'i tanga ka bɔ a la o tuma ko n'i tilala i tɛ bɔ o sigiyɔrɔ in na fiyewu fo wa yuslihu Allahu al-haja kullaha fo Ala k'i ka mɔgɔ foniw i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'i bɛ fɛ k'a walima i bɛ fɛ k'a sɔrɔ fo Ala k'a bɛɛ nɔgɔya i ma ka sɔn k'a bɛɛ k'i ye i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a wurudi de istighfaru ni salatu 100 kɔfɛ i bɛna wurudi ya hadi siɲɛ 100 n'o kɛra o tigilama ye a bɛ nin nafa in sɔrɔ sisan foyi tɛ a la o tuma Ale Boubacar Haidara ko ni maa min ye sunkaloba su 20 na n'o de bɛna kɛ bita laban ye don nataw la an bɛna tan laban fɔ ka bɛn ni seli nisɔndiyaw ye ni Ala y'o fara su kosɛbɛ Ala k'o fara an si kan o tuma ko ni maa min ye sunkaloba kalo a su 20 na ni maa min ye jɔko 10 o jɔko 10 in a bɛ bɛn
salamu blako duruma fatiha ko fibna kala nike inna anzalnahu fi lailatul qadri ibaka shiyakile ibna iklasu kala ne kulu wallahu ahad wi shiya saba otman ne tala kiti bos gore na fiyo fo alaka baraji sabiye ina fo mami sambi woroshu wasabake o kadi koy 60 Allah mami sambi woro iyo shu mina be minana o baraji hake ko ala bodima Allah akbar ala tlaka sebeniki kafiru jeti kabi ala ire dugo kulo da dumi fuka ta sabe na wulu dumi kafiro kafiri tamana asanfe a cena muso salamu tamana asanfe a cena muso ulo flaka fulen onka adadu bi be mima ala bodidi mama ni mama sungolo ba shumwana joko woro astaghfirullah joko tan salamu blako duru fatiha kofe inna anzalnahu shiyakide iklasu shiya saba watmani tlala ibina wurdike ya shahidu shiya keme watmali bakra haidara ala tlaka ijrumu be yafa tlaka igarsiga qurquraya mana ma igarsiga bidale foyti soro ala tlaka igarsiga qurquraya ka jidi wa insha Allah an ya kanu kamindi kanu goma ka beni wati ma insha Allah sungolo nafla mafuka pase shumu kama tanvolo banini tanfla dai na tawla inshallah talaba nadim kunta ambi foki wala nyuma do halisa ambi mo hakilla jigin kunta ye ni bara minu nabi kake minanta san folo ye salon aye nafla minu dimu ko hakilla do kasira nyejila parce do kunta ton ka fo eske nafla kumbe no nafla mbiga sawawi kulu keddo udinyi tiya kono tukun parce que bangi baw saraka soro mudu awnyini u fawnu baw saraka soro mudu awnyini u ta do bi se ka fo fende lase u bangi baw ma mimi se ga sawabi ku bangi baw junubu yafa ku yare junubu yafa katla ku ke do u denye ku to tiya kono ya hakila salon sungalo la kunta de borana e ka dimu goma ambe afu akanga ni nyuma yara alaka sara alaka kale fanaye alijinaye abika kani ngani ya mi ayra de bato ngam digu mi fana ba kale de fana bodo amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe digu dole na kene kanda alaka takabo anna beka insha Allah donc ambe sin kana kunta kan nega dulu sira amba di mugoma ka nega dulu sira ndi mugoma pour que mugo ka seka soro like nega dulu sira nena kunta kan nega dulu sira ye 79 53 43 mbisega kan 79 53 43 no ye bamanangana bi wolonfla ni konoton tan ani konoton bidu ani saba binani ani saba mbisega kan akane ga duru sira halisa feminye bi wolonfla ani konoton tan ani konoton biduru ani saba binani ani saba o kunta o yakan nega dilu sirai o sazu kunta sisa ambe na amina sisa oye minumbe nulu ko fomogoy nulu be kan flene wakatina lu datugulende do sufara tlega ibi bo fika bo katika dumun dron sanga seki o fanna fo ya marere ka kibo o bi sokono mo shite bo o kuma kunta be seka faida jumen duma minum datugulendo ko fomogo o chama de be minum ba on fle an abu abonné dans ma page YouTube ani Facebook sanfé we kan fle kosobe donc an fana kanga haminu yi ulubi sika munde ke u ka sokono mima ke sebeni mima ke bole kata yiri nyini ube femere nyini aka kedro lukata na Allah sonama u ka sika fendo ke mimbi sika herela suma ku to ko ko inshallah aywa le bo akara haydara amino mindi ko fe mogo mo ko saka na fakani ayakara ko mi an man nyogo nyana na filate fuite amon be ke ko manam na ni binita to ben shufala ma ben atle filama e ba fa astaghfirullah shaytan kile soli min kanu gi shaytan kile e bi soroka fo ya wakilu shiya kononto ne ya fo shiya konondo e bolo de woni fitini ko mi yengo srambe ka bolo do dala tani bolo ko ni manje ba awo saka sabna ki tegala ka ko mane ya wakilu ke shiya konondo e bolo de woni fitini da kono awo ka sama awo ka je kono awo ali bo akara hedara mago bi foni bulu wonde fitini Allah haywa
kuma filɛ siɲɛ kɔnɔntɔ pewu siɲɛ kɔnɔntɔ ita waati min o bɛna su ma o bɛna tile ma istighfaru 11 salatu ala nabi 11 ya wakilu 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 kɔnɔntɔ ka tɛmɛ bolodenŋɔni fitinin i b'a di i da kɔnɔ k'a sama k'a ji sama a ŋaniya min b'i la kuwa kɔrɔ n'o ye ne y'a k'a di bɔ ala b'i tulo magɛ inshallah ni ala sɔnna an b'i fo la k'i wale ɲuman dɔn kunta safunɛ fadi hakilila i y'a ŋaniya sutan fɔlɔ la i tun bɛ k'a di mɔgɔw ma kosɛbɛ a bɛ continuer wa ayiwa an b'a kɛ cogo di ali Boubacar Haidara ka ban an y'a daminɛ don min an y'a kanu a ka continuer ka taa sunkaloba kalo in kɔni sa alhamdulillah walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka nafa kɛ ni a ye ni ala sɔnna parce que yɔrɔ an ko tɛ safunɛ fadi a ma tɔ to a ma tɔ to dɛ i b'a ta ɲɛ ko kama a ta ni hami kelen dɔrɔn wa an ko fana min tun ye ne yɛrɛ degu safunɛ fadi ko la k'o de ye a koyɔrɔ ko a koyɔrɔ ko kun tɛ se ka ko ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ kɔni sabara ye wa ali Boubacar Haidara an y'o koyɔrɔ ta ka bɔ a la ya kɔni ye muso i tɛ seli wa i b'a to f'i ka saniya i y'a ta denko kama i y'a ta furuko kama i y'a ta baarako kama i y'a ta siritigɛ kama i y'a ta nafoloko kama i y'a ta kɔnkuru kama k'a la kisi i y'a ta bɔnɛ dɔ de b'i la a sidɔn a ma sidɔn e kɔni mana ta hami o hami kama a den kelen hami kelen ali Boubacar Haidara i bɛ ala nɔgɔya la kosɛbɛ 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 ka tila k'a kɛ 1000 walasa bɛɛ ka a sɔrɔ ne wa fila de don ayi 1000 don 1000 don ali Boubacar Haidara kunta ala k'i sara amin ya rabbi ala k'i sara a diyara an ye kosɛbɛ ni safunɛ fadi anw b'a dɔn anw yɛrɛ ma kuma daminɛ anw y'a kuma mɛn yan tɛ Abidjan tɛ Sikaso tɛ yɔrɔ wɛrɛw tɛ donc a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ ne yɛrɛ kun ma da la k'a fɔ i bɛ sɔn k'a di o de la ne ma se k'a ɲininkali k'i la ne sera la mais n'i sera k'a di an ma o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'i fo la k'i wale ɲuman dɔn ayiwa an balima minnu bɛ k'an lamɛn sisan Bamakɔ yan fayida jumɛn bɛ se ka di anw ma anw bɛ se ka min kɛ walasa an ka se ka sunkalo musaka o ka se ka kamali ɲɔgɔn kan ayiwa ali Boubacar Haidara o tɛ nin kɛ an bɔra ka y'a wakilu min fɔ ali a ka ɲi kosɛbɛ safunɛ fadi tɛ se ka musaka kamali wa i t'o d'a ma dɔrɔn ali Boubacar Haidara safunɛ fadi a bɛ musaka sɔrɔ parce que yɔrɔ ne y'a fɔ ye n ko safunɛ fadi ne yɛrɛ de tun b'a dilan fɔlɔ sisiga t'a la ka sɔrɔ a tɛ feere foyi ne y'a ko n b'a ye n bɛ farifoni sɔrɔ n ka baara la n bɛ se ka n ka zikiruw kɛ i n'a fɔ a ye minnu jira n na wa a nana bɔ o bɛɛ kɔnɔ n y'a ye ni n y'a ko n bɛ to ka jitɔn sɔrɔ n b'a bila n kunna n nana a bɔra o bɛɛ la ni maa sera n ma k'a fɔ fɛɛrɛ kun tɛ ne kɔni n den ma lafiya dɔw ko jinɛ don dɔw ko dabali don ne y'a dengelen d'a tigi ma n bɛ kuma min mɛn a bɛ nisɔndiya ni min bɛ baara ɲini n'o nana ni safunɛ fadi d'a ma baara bɛ sɔrɔ ni min ko siri yɛrɛ de b'a la a ye fɛn bɛɛ kɛ siri ma se ka tigɛ ni ye safunɛ fadi d'a ma a bɛ nafa sɔrɔ nin bɛɛ dun y'a sɔrɔ a tɛ ko ɲɛgɛn a tɛ ko ni sabari ni maa fana nana min fɔ ka taa aventure la dɔw bɛ taa i b'a sɔrɔ paase de bɛ bɔ ka d'u ma yanni u ka se ka na olu fana y'a sɔrɔ u ye nafa kɛnɛ a ye n bɛ taa sanni feere la n bɛ dayɛlɛ cogo min n bɛ segin ten olu ye safunɛ fadi ta u ye nafa kɛnɛ a ye n bɛ daba de mara walima n bɛ foro de sɛnɛ safi mana tɛmɛ hami o hami i bɛ ala jɔyɔrɔ ye ko hami na kosɛbɛ baasi t'a la inshallah ayiwa an b'i fo halisa kunta an ka anniversaire tɛmɛna salon i ye bololabagi dɔ dilan i y'a sɛbɛnden di mɔgɔw ma nafolo don mɔgɔw y'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw y'a ko fɔli dan ayiwa kunta kuntiw an dun y'a fɔ kuma daminɛ na nka mɛna bi kan kunta kuntiw a ka d'an ye ala kama ani sunkaloba in bonya kama ani ala kira n'a bɔnnaw kɔsɔn olu minnu tɛ tulonkɛ y'i bolo ani ɲafa de yɛrɛ bonya kɔsɔn ka taa se Abdulaye Kunta ma donc sisan n b'a dɔn k'a fɔ i minɛna an ka jɔ kɔnɔ i ka ɲɛ an ma bololabagi nin hali n'a kɛra den tan ye i k'a dilan k'a di an balimaw ma fi sabilillahi ni n ko fi sabilillahi i y'a dilan ka di an ka mɔgɔw ma damina an y'a di minnu ma o ye jɔyɔrɔ y'a la n'o ye an ka tɔndenw ye olu ye jɔyɔrɔ y'a la mɔgɔ caman de y'a ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ y'a ta minnu t'olu ye a donni kama na an y'a di prix min na an yɛrɛ b'a dɔn mais ne bɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ 15,000 ne bɛ se ka ɲɛ anw ma o la
ka a den tan ɲɔgɔnna dilan ti ne jagoya dɛ parce que i y'a dilan wagati mun na n b'a dɔn tiɲɛ la y'a dilan degun kɔnɔna na mais halisa n bɛ bi kan ten de voilà mɔgɔ k'a dɔn fana anw fana bɛ nin min kɛ nin pasi in lagɛbagaw tungaranke minnu b'an wele yanka minnu b'an wele sirifukɛ i bɛ baara min na ala k'i sara o dɔrɔn bɛ anw nisɔndiya o dɔrɔn bɛ courage don anw na baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ nka fɛn min b'anw nisɔndiya a sirifukɛ an b'i fo i bɛ baara min na nin jɔyɔrɔ ka bon an b'i fo nin na o dɔrɔn bɛ anw bɔ donc an b'a ɲini kunta fɛ i ka nin baara nin i k'o kɛ an ye pour que n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tan nin n'i bɛ se ka 15,000 n'i bɛ se k'a dilan ka di an ma vraiment o tun bɛ diya an ye. Ali ni e ye min fɔ Seku mais o yɛrɛ b'o ka warijɛ sama n yɛrɛ b'a san ɲininkali don o min fɛ n'a ka di ye cogo min na dɔrɔn k'a ban dɔrɔn k'a don tigɛ la. Baasi foyi t'a la ale Boubacara Haidara n sɔnna. I sɔnna? N sɔnna. Ayiwa baasi t'a la. Ala sɔnna. A diyara n ye. Ala k'i sara. Amin ya rabbi amin. Ala k'i sara a diyara n ye kosɛbɛ. Amin. Donc halisa an bɛna segin nɛgɛjuru sira kan fɛn min ye kunta ka nɛgɛjuru sira ni mɔgɔ minnu mago b'a la donc k'a daminɛ bi la ka taa se fo sunkalo banni ma mɔgɔ tan yan'o ka dafa ni minnu teliyara u b'a sɔrɔ fɛn min ye nin ye hali 100 t'a sɔrɔ commentaire de ma ɲi ala b'a dɔn fana anw filɛ ka min kɛ kunta sigilen bi yan ne sigilen bi yan ni kɔntara b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ ala kana si ɲɛ kɔntara t'an ni kunta cɛ propagande t'an ni kunta cɛ an bɛ k'a di ala kama ne yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw b'an su cogo min n'an ma a kɛ tan mɔgɔw fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw mago b'a la o tɛ se k'a sɔrɔ donc anw de bɛ se ka koron k'a di aw ma ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye ayiwa kunta ka nɛgɛjuru sira filɛ nin 79 19 53 43 79 19 53 43 79 10 53 43 kunta yɛrɛ sigilen yɔrɔ bɛnnen don ATT bugu ma ATT bugu la 26 mars kɔfɛ ni 26 mars munumunu dɔrɔn i b'a wele téléphone na mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn ka na n'i ye inshallah kunta i bɛ dugawu kɛ an b'a kuncɛ. Ayiwa Ali Boubacara Haidara yana mi duwawu kan b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala ka lafiya maa minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ min ta ye wariko ye min ta ye denko ye min ka di min n'a ni ala ta bɛ bɛn ala ka bɛɛ ɲini fɛn sɔn yɛrɛ ma ala k'a nɔgɔya o tuma an b'a fɔ Allahumma bi khushu'il qalbi inda sujudi laka ya sayyidi bi ghayri juhudin wa bika ya Allah ya jalil fala shay'a yudanika fi ghalizil uhudi wa bi kursiyyika al-mukhallal bin nuri ila arshika al-azim al-majid wa bima kana tahta arshika haqqan qabla an takhluqa as-samawati wa sawtu ruhud zafizukum muslima lam تزلقت إلى أن ربط بتوحيد فاجعلني من المحبين المحبوبين المقربين العاشقين العارفين لك يا الله يا ودود إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله كامل. آمين يا رب. Haidara.